न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर, स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो, मोबाइल हॉस्पिटल, वेलनेस कोच साही, সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, नेशुरा मार्बल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, स्काई वर्ल्ड। आसनसोल के जामुड़िया में जल परियोजना में गड़बड़ी को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज मामले में पूर्व मेयर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी एवं गोपी पात्रा ने सोमवार को आसनसोल जिला अदालत में आत्मसमर्पण किया। जज ने जितेंद्र तिवारी को 1000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। इस संदर्भ में शेखर कुंडू के सहायक अधिवक्ता खुर्शीद आलम ने कहा, दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई। अगली सुनवाई 14 दिन बाद होगी। बीते 21 फरवरी को पूर्व मेयर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी जामुड़िया में दरबार डांगा जल परियोजना गए थे। उन्हें सूचना मिली थी कि जल परियोजना अजय नदी में किए जा रहे अवैध रूप से बालू खनन के कारण नष्ट होने वाली है। उनके साथ उस इलाके के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी थे। उन पर हमला किया गया था तथा काफी हंगामा हुआ था। अगले दिन ही जल परियोजना के एक सुरक्षा गार्ड की शिकायत के आधार पर जामुड़िया थाने की पुलिस ने जितेंद्र तिवारी और उसके साथी गोपी पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसी मामले में जितेंद्र तिवारी आसनसोल कोर्ट में पेश हुए। जितेंद्र तिवारी ने कहा, बिना सत्ता पक्ष के नेताओं की इजाजत के पुलिस के लिए इस तरह से किसी के खिलाफ FIR दर्ज करना संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और उन्हें इस तरह रोका नहीं जा सकता। जल परियोजना को बर्बाद होते हुए देखकर चुपचाप नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। इसके लिए अगर मुझे जेल भी जाना पड़ा तो जाऊंगा, लेकिन मैं जल परियोजना की रक्षा जरूर करूंगा। জানেন যে দিন 15 আগে জামুড়িয়া দরবারডাঙ্গা যে ওয়াটার প্রজেক্ট আছে সেই ওয়াটার প্রজেক্টের পাশ থেকে এমনভাবে বালু উত্তোলন হচ্ছিল কিছু মাফিয়াদের দ্বারা, যার ফলে ওই ওয়াটার প্রজেক্ট ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল। এই খবর পাওয়ার পর আমরা সেখানে যাই। যেহেতু আমি মেয়র ছিলাম, আমরা নিজের উদ্যোগে সেটা করেছিলাম, অ্যাগুমেন্টেশন করেছিলাম। প্রায় 28 কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল। তো হঠাৎ দেখি কিছু বালি মাফিয়ারা এসে হামলা করে। পরবর্তী ক্ষেত্রে পুলিশ আসে, পুলিশ আমাদেরকে সেভ করে নিয়ে আসে। তারপর খবর পেলাম যে উল্টো আমাদের উপর নাকি একটা মামলা করে দেওয়া হয়েছে, ক্রিমিনাল কেস করা হয়েছে। আমরা নাকি তাদের মোবাইল ছিনতাই করে সেসব নিয়ে একটা ফলস মামলা করেছে। তো সেই মামলাতেই আজকে CGM কোর্টে আজকে আমরা সকালে সারেন্ডার করেছিলাম। এখন হিয়ারিং হলো, এখন জামিন দিয়েছেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। ব্যক্তিগত জামিনে যাচ্ছে। মামলা আমি যেটা খবর পেলাম যে ওইখানকার যে ওয়াটার প্রজেক্ট আছে তারই কোনো কর্মচারীকে দিয়ে করানো হয়েছে। তো এই মামলার পেছনে কোনো ইন্ধন দেখতে পাচ্ছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য? আপনি বলুন না যে আসানসোলের মানুষ জল পাচ্ছে না, জামুড়িয়াতে রোজ আপনি দেখছেন জলের জন্য আন্দোলন হচ্ছে। ওয়াটার প্রজেক্ট যদি কেউ শেষ করে দেয়, সেটা প্রোটেক্ট করার জন্য যদি কেউ যায় আর তার উপর হামলা করা হয়, শাসক দলের ইন্ধন ছাড়া এই হামলা কেউ করতে পারে? শাসক দলের প্রেসার ছাড়া পুলিশ মিথ্যা মামলা করতে পারে? তো সবটা দেখেই মনে হচ্ছে শাসক দল এটা করাচ্ছে। তারা ভয় পেয়েছে, তারা বালি মাফিয়াদেরকে প্রোটেক্ট করতে চায়। आसनसोल के लाइफलाइन हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। आसनसोल उत्तर घाट का निवासी साधन पाल को पाइल्स के ऑपरेशन के लिए लाइफलाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उनकी हालत काफी नाजुक हो चुकी है। उन्हें इलाज के लिए दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बारे में उनकी बेटी पूजा पाल ने आरोप लगाया कि लाइफलाइन हॉस्पिटल में उनका गलत इलाज हुआ है, जिस कारण उनकी हालत काफी इतनी बिगड़ चुकी है। पूजा पाल ने आगे बताया कि दुर्गापुर के निजी अस्पताल में भर्ती करने के बाद उन्हें पता चला कि उनके पिता को 2 बार ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है। दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में उनके ब्रेन का ऑपरेशन भी हुआ है। उनके लिए इतने महंगे इलाज का खर्च उठाना संभव नहीं है, क्योंकि लाइफलाइन हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही की, इसलिए लाइफलाइन हॉस्पिटल को इलाज का खर्चा उठाना होगा। वहीं हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर आलोक मित्र से बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस मामले की बात की जा रही है, उसी मामले में मरीज के परिजनों ने अपनी मर्जी से मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बंद साइन किया था। अब जबकि उनकी हालत बिगड़ चुकी है, तो यह जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसकी असली वजह क्या है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराएं, उस पर जरूर विचार किया जाएगा। আমাদের অভিযোগ হচ্ছে যে 29শে জানুয়ারি 12:30 বা 12:30 থেকে 1টার মধ্যে আমার বাবাকে লাইফলাইন হসপিটালে আমি ভর্তি করি।
ভর্তি করার পর আমার বাবাকে ওখানে রাখে 29 তারিখ, 30 তারিখ, 31 তারিখ। 1 তারিখে আমার বাবার অপারেশন হয়, 9:30টায় উটিতে ঢোকায়। উটিতে ঢোকানোর পর 11টার সময় উটির থেকে বের করে। তখন আমাদেরকে ডক্টররা বলে, মানে ওখানে যারা যারা মজুদ ছিল তারা বলে আপনারা বাড়ি চলে যেতে পারেন, পেশেন্ট ঠিক আছে, জ্ঞান এলে কালকে আপনারা আবার আসবেন। 2 তারিখে সকালে যখন আমরা আসি, আমি ভাবলাম বাবা হয়তো রেস্ট নিচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, তো অপারেশন হয়েছে, উইক আছে, হয়তো ঘুমোচ্ছে, আমি ডিস্টার্ব করিনি। আবার যখন আসি তখন আমি ডক্টরকে, এখানকার ইনচার্জকে সবাইকে জিজ্ঞাসা করি যে পেশেন্ট জাগলো না কেন, পেশেন্ট এখনও পর্যন্ত কথা বলছে না কেন, কোনো ইমপ্রুভ নেই কেন। তখন এরা বলে যে ব্লাড কম আছে, পটাশিয়াম কম আছে, সোডিয়াম কম আছে, এইসব বলে আমাদেরকে মিথ্যে বোঝায়। তারপরে আমি ওখান থেকে ব্লাডের কাগজ আমার কাছে আছে, ব্লাডের কাগজ নিয়ে যাই আমি এমএলএ হসপিটাল। তখন বাজে 6:30, 7টা। ওখান থেকে 9টার 2 ঘন্টা টাইম নিয়েছিল ব্লাড ম্যাচ করতে। 9টার সময় আমি এনাদেরকে ব্লাড দিই। ব্লাড দেওয়ার পর আমি 3 তারিখে সকালে যখন আসি তখন পেশেন্টের অবস্থা আরও বেশি শোচনীয় হয়ে যায়, আরও বেশি খারাপ হয়ে যায়। 3 তারিখে আমি এদেরকে জিজ্ঞাসা করি, বলে পেশেন্ট তো খুব উইক আছে, আমরা সোডিয়াম চাপিয়েছি, এত তাড়াতাড়ি তো রিকভার করবে না, আস্তে আস্তে আমরা সোডিয়াম দিচ্ছি, পেশেন্ট রিকভার করবে, আমাদেরকে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা টাইম দেন। 1-2 ঘন্টা পর বাবা আমার চোখ খুলেছিল, বাকি কোনো রেসপন্স করেনি। প্রথম কথা হচ্ছে যে এরকম তো নেই, আমাদের ইয়েতে এরকম ভর্তি নেই। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে এই যে যার কথা বলছে, এই যে সাধন পাল, সম্ভবত ওর কথাই বলছে যে এরকম ও 10-12 দিন আগে নাকি ভর্তি হয়েছিল, 3 দিন আগে রিসপন্ডে হয়ে যায়, রিলিজ হয় এখান থেকে। এরপর মিশনে যায়, 2টো ব্রেন স্ট্রোক হয়, আর হচ্ছে ওর এখানে পাইলস অপারেশন বলে করেছিল, বর্তমানে IQCDতে আছে। তো এ তো অলরেডি আমি যেটুকু খোঁজ নিয়ে জানলাম যে ওরা রিস্ক বন্ডে নিয়ে গেছে, হ্যাঁ, এরা কিন্তু ছাড়েনি, আমাদের এখান থেকে ছাড়া হয়নি, ওর ট্রিটমেন্টই কমপ্লিট হয়নি। ওরা বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য ওরা চলে গেছে মিশন থেকে আবার ওরা গেছে IQCDতে এবং সেখানে ভর্তি আছে। তো এইখানে আমাদের ইয়েটা কোথায় আসছে? हर साल की तरह इस साल भी फागुन उत्सव के अवसर पर न्यामतपुर में श्री श्याम मंदिर और दादी मंदिर कमेटी की तरफ से 2 दिन व्यापी श्री श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से हुई। यह शोभा यात्रा न्यामतपुर श्री ठाकुरबाड़ी मंदिर प्रांगण से शुरू होकर न्यामतपुर शहर की परिक्रमा करने के बाद न्यामतपुर श्री श्याम मंदिर एवं दादी मंदिर में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं निशान लेकर शामिल हुई। गाजे बाजे के साथ समधुर भजनों पर झूमते हुए श्याम भक्तों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर फागुन उत्सव मनाया। शरीर के बढ़ते वजन और मोटापे से हो परेशान, बहुत सारे नुस्खे और शॉर्टकट अपनाकर हो गए हो परेशान, तो अब टेंशन को करो बाय। आपके लिए वेलनेस कोच शाही फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच लेकर आए हैं वर्कआउट क्लासेस। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज, जुम्बा, योगा कराई जाती है टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम के साथ, जिससे आप अपना वेट कम कर सकते हो जाता है और भी हेल्दी एंड फिट बॉडी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें 9932862765 और दिए गए लिंक पर क्लिक करके 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहालेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे
चर्च ज्वेलरी, हीरे सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम चर्च ज्वेलरी, हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। चर्च ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। चर्च ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। स्ट्रैप-ऑन जूते के साथ हम चले स्कूल, यही है बात। मुंह में मुस्कान, दिल में तूफान, सब पैरों में रहे सिर्फ स्ट्रैप-ऑन। क्लास की पढ़ाई हो, खेल का मैदान, सब पर जाता है सिर्फ स्ट्रैप-ऑन। स्कूल शूज मतलब स्ट्रैप-ऑन ही सही, अच्छा टिकाऊ और महंगा नहीं। नर्सरी हो या 12 में हो, स्ट्रैप-ऑन ही चाहिए सब पैरों को। स्ट्रैप-ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेडमिल, एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेली डंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। शिक्षक के रिटायर होने के बाद सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया। काकसा के जंगल महल इलाके के विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं। इससे अभिभावकों में आक्रोश है। हालांकि राज्य के मंत्री डॉक्टर प्रदीप मजूमदार के आश्वासन से आशा की किरण जागी है। काकसा प्रखंड के अंतिम छोर में जंगल के बीच अदुरिया का एक छोटा सा गाँव है। यहाँ शिशु शिक्षा के केंद्र इस अंचल में रहने वाले ग्रामीण के बच्चों की शिक्षा के लिए है। इनमें 15 छात्र भी हैं, लेकिन एक माह पहले शिशु शिक्षा केंद्र के शिक्षक सेवा निर्मित हो गए। तब से शिक्षक के अभाव में इसे बंद कर दिया गया है, जिसके कारण अभिभावकों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छात्रों को लगभग 6 किलोमीटर दूर मलान दिघी ग्राम पंचायत के रचितपुर गाँव के प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। हालांकि छात्रों के लिए 6 किलोमीटर जंगल पार कर स्कूल जाना काफी परेशानी का सबब है। अभिभावकों का कहना है कि गांव में ज्यादातर लोग अपने परिवार चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इसलिए अधिकांश दिनों में काम छोड़कर बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चों को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ता है। इस शिक्षा केंद्र के अचानक बंद होने से उन्हें अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य के पंचायत ग्रामीण विकास एवं सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार और कांकसा BDO से शिशु शिक्षा केंद्र को फिर से खोलने की मांग की है। ना बंद है। কেন বন্ধ হলো? স্কুলে মাস্টার নেই তো কি করে চলবে স্কুলটা? কোথায় যেতে হয় এখন? রক্ষিতপুর। কত দূর? অনেক দূর, পুরোটাই জঙ্গল। কিভাবে যায়? সাইকেলে, ঘরের গার্জেন থাকলে যাওয়া হয়, নাহলে যাওয়া হয় না। প্রতিদিন যেতে পারে? প্রতিদিন যদি গার্জেন থাকে তাহলে প্রত্যেক দিন স্কুল হয়, আর যদি ঘরে গার্জেন না থাকে প্রত্যেক দিন হয় না। এবার আমাদেরও তো সব সম্ভব নয়, কারণ আমরা খেটে খাওয়া মানুষ। যদি আজকে খাটবো তবে কাল খেতে পাবো, তাছাড়া খেতে পাবো না। কিভাবে যাও? মা বাবারা দিয়ে আসে। আচ্ছা, মানে জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়? জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়। ভয় লাগে? হ্যাঁ, কি চাও? বাঘ আছে, আমরা যেতে পারি না। কি চাও তোমরা? আমাদের একটা টিচার চাই, মানে স্কুলটা যাতে খুলে। কি নাম তোমার? কি নাম? মন্দিরা।
এবারে একটা মাস্টার দরকার, মাস্টার না দিলে হবে না। এখানে আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যাবে কি করে? এদিকে 5 কিলোমিটার, এদিকে 7 কিলোমিটার জঙ্গল করে যেতে পারবে? যেতে পারবে না। জানিয়েছিলাম আমরা, ভিডিও গেছিলাম, কি বলছে? দুবার গেছিলাম, ভিডিও বুঝে দেখছি করছি, কিন্তু এখনো দেখছি, এখনো কিছু নেই। বন্ধ হয়ে গেছে। কি বন্ধ হয়েছে? মাস্টার যেটা ছিল সেটা রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেছে বলে বন্ধ করে দিয়েছে। কি স্কুল ছিল এটা? শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। কতজন পড়তো এখানে? 15-20 জন পড়তো। তারা এখন কোথায় যাচ্ছে? কোথায় যাচ্ছে? রক্ষিতপুরে ট্রান্সফার করে দিয়েছে। কত দূর রক্ষিতপুর? রক্ষিতপুর এখান থেকে 7 কিলোমিটার। তো পুরো কি রাস্তা কেমন? জঙ্গল রাস্তা, বুঝলেন, একবার পুরো জঙ্গল। জঙ্গলে জঙ্গলে যেতে হয়। ভয় লাগে? ভয় লাগে। আমাদের এখানে তারপরে হাইনা হেঁড়ুল বেরোচ্ছে, বুঝলেন। বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে এখন কোথায় পড়ে? এখন রক্ষিতপুর। কিভাবে যায়? কিভাবে যায়? ওই দিয়ে আসে, ওই ওর বাবার যতদিন স্কুল বন্ধ ততদিন কাজ বন্ধ। দিয়ে আসছে সাইকেল করে, আবার নিয়ে আসছে সাইকেলে। 7 কিলোমিটার দূর। কতটা দূর এখান থেকে? অনেকটা দূর, নিজেরা যেতে পারবে না। এই ছোট ছোট বাচ্চারা, ওরা কি সাইকেলও করতে পারে না। আমাদের ছেলে পড়ে। তো কিভাবে কি হয়েছে? এমন অবস্থা হয়ে গেছে, আমাদের টিচার এই 2025 সালে রিটায়ার হয়ে গেছে। এবার নতুন শিক্ষক না থাকায় আমাদের পড়াশোনা খুব অসুবিধার মধ্যে আছে। কেননা আমাদের এইদিকে সরস্বতীগঞ্জ প্রায় 5 কিলোমিটার দূরে, আর এদিকে রক্ষিতপুর আমাদের 5-6 কিলোমিটার দূরে অবস্থা। পুরোটাই জঙ্গলের রাস্তা, অত ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমাদের গার্জিয়ানকে ওই কাজ বন্ধ করে ওই যে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আসা হয়। এমন সম্ভব নয় যে প্রতিদিন ওই অভিভাবককে ছেলেগুলোকে নিয়ে যাওয়া আসা। স্কুলটা বন্ধ হয়ে গেছে, মাস্টার রিটার্ন হয়ে গেছে, সেটার জন্য স্কুলটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে এখন কিভাবে যায় আপনাদের বাচ্চারা স্কুলে? আমাদের বাচ্চাগুলো, আমাদের একজন ঘরে থাকতে হবে, কাজ কামাই করে নিয়ে যেতে হবে, আনতে হবে। কত দূরে স্কুল? এদিকে 7 কিলোমিটার জঙ্গল পেরিয়ে। কতদিন থেকে বন্ধ হয়েছে এই স্কুলটা? 1 মাস। 2 মাস। কেন বন্ধ হলো? মাস্টারটা রিটার্ন হয়ে গেছে, দিয়ে এখন আর দিতে চাইছে না। তাহলে কাউকে? হ্যাঁ, ভিডিওয়ে গেছি 2-3 বার। কি বলছে? ভিডিও হচ্ছে দেখছি। কাকসা ব্লকের মলানদিঘি অঞ্চলের একদম দূর দূরান্ত জঙ্গলের মাঝে আদুরিয়া গ্রাম, আর সেখানে শিক্ষকের অভাবে স্কুল বন্ধ, আর বঞ্চিত হতে হচ্ছে ছোট ছোট বাচ্চাদের, দলিত সমাজের বাচ্চাদের, আদিবাসী সমাজের বাচ্চাদের। আর জঙ্গলের মধ্যে আর ঘুরপথে তাদেরকে বহু দূরের রাস্তা অতিক্রম করে যেতে হচ্ছে পড়ার জন্যে, অথচ নিজের স্কুলে শিক্ষক নেই বলে স্কুল বন্ধ। নিজের গ্রামে বলার কিচ্ছু নেই। যতদিন মমতা ব্যানার্জি থাকবে ততদিন রাজ্যবাসীকে ভুগতে হবে। শুনলাম, আগে দেখি খবর নিয়ে 15 জন মাত্র ছাত্রছাত্রী, ওতে আলাদা স্কুল চালানো খুব মুশকিল, তবু আমি দেখে নিই। दुर्गापुर में शनिवार रात को दुर्गापुर के अमरावती इलाके में भंबो कॉलोनी में शादी समारोह रण क्षेत्र बन गया। यहां गोलाबारी के आरोप लगे, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। इस मारपीट में वधु पक्ष के एक युवक की मौत हो गई। इस घटना में न्यू टाउन थाने की पुलिस ने रविवार को 3 लोगों को गिरफ्तार कर अनुमंडल न्यायालय में पेश किया और 5 दिनों की पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। फिर सोमवार को न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस ने जामताड़ा निवासी शिवा पासी को दुर्गापुर से गिरफ्तार कर लिया। 14 दिन की पुलिस हिरासत का आवेदन करते हुए दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड पर मंजूरी दी। गौरतलब है कि विगत शनिवार की रात्रि वैवाहिक समारोह में गाना बदलने को लेकर वर और वधु पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए थे। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और तोड़फोड़ भी हुई। आरोप है कि मारपीट के दौरान वर पक्ष से आए बारातियों ने वधु पक्ष के 18 वर्षीय आर्टिस्ट वैद को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव देखा गया। वधु पक्ष की ओर से विवाह को रद्द कर दिया गया। इस घटना में एनटीएस थाना पुलिस ने रविवार को वर पक्ष के बराकर के हनुमान चढ़ाई निवासी अनोखा पासी, अजय पासी और झारखंड के जामताड़ा निवासी बिक्की पासवान को गिरफ्तार कर 6 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चेलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। वामपंथी युवा संगठन DYFI द्वारा मुर्गासोल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वामपंथी युवा संगठन DYFI द्वारा मुर्गासोल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस बारे में DYFI के अमित दत्ता ने बताया कि DYFI ने स्वर्गीय उज्जवल राय, स्वर्गीय सुदीप्तो चटर्जी, स्वर्गीय उज्जवल बोस की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ जिला नेता विक्टर आचार्य समेत अन्य मौजूद थे। शिविर में दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে যে 3 জন মানুষ যারা এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত রেখেছিলেন, মানুষের প্রয়োজনীয় যে কোনো ঘটনার সঙ্গে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে লেখার দিক থেকেই হোক, চিন্তার দিক থেকে হোক, সংস্কৃতির দিক থেকে হোক, সামাজিক কাজের দিক থেকে হোক, সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রেই 3 জন মানুষ তার নিজ নিজ ক্ষেত্রে এই অঞ্চলে তাদের যে স্পষ্ট ছাপ তারা হতে রেখে গেছে। DYFI রক্তদান শিবির DYFI হচ্ছে রেগুলার কাজ। সারা বছর ধরে হচ্ছে যে মানুষের পাশে থাকা, এই রক্তদান আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রক্তদান মহৎদান, আমরা এটাকে হচ্ছে যে আমাদের ক্যালেন্ডার কর্মসূচি। আমরা প্রত্যেকবারই এই রক্তদান শিবির করে থাকি। শুধুমাত্র এই ইউনিট নয়, আমাদের লোকাল কমিটি গোটা জেলা জুড়েই এই শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন কারোর স্মরণে হচ্ছে বা কোনো দিনকে অবজার্ভ করে হচ্ছে। আমরা এছাড়াও হচ্ছে যে চেষ্টা করেছি যে গ্রীষ্মকাল আসছে, আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা প্রত্যেক সাধারণ মানুষকে আমরা অনুরোধ করব যে আসুন রক্তদানে এগিয়ে আসুন। আপনার এক ফোঁটা রক্ত একটা মানুষের জীবন বাঁচাবে। মানুষ জীবনের যে মূল দান এই রক্তদান। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন মুরগাসোল শাখার পক্ষ থেকে আজ একটি রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়েছে। এই মুরগাসোল শাখা হচ্ছে 19/1 নম্বর ইউনিট শাখা। এই ইউনিট শাখার রক্তদান শিবির আমরা আয়োজন করছি। এর স্মৃতি কমরেড উজ্জ্বল রায়, কমরেড সুদীপ্ত চ্যাটার্জি, কমরেড উজ্জ্বল ঘোষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়েছে। এই রক্তদান শিবিরে আমরা সমগ্র মুরগাসোলবাসী যুব, ছাত্র, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক সবাইকে আহ্বান করেছি এই রক্তদান শিবিরে রক্ত দিন।
होली के त्यौहार के मद्देनजर जामुड़िया थाना द्वारा समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसीपी विमान कुमार मिर्धा ने कहा कि होली उत्सव शांतिपूर्ण मनाए जाने पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा कि इलाके में कोई गड़बड़ी ना हो, शराब पीकर हुड़दंग ना करे, जबरन किसी को भी गुलाल या रंग ना लगाए, सभी आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाएं। इस अवसर पर सीआई सुशांत चटर्जी, थाना प्रभारी सोमेंद्र सिंह ठाकुर, मेयर परिषद सदस्य सुब्रत अधिकारी समेत विभिन्न वार्डों के पार्षद एवं गणमान्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित हैं। সকলের সহযোগিতা নিয়ে আমাদের এই উৎসবটা পালিত হয়েছিল। আমরা সবাই জানি বসন্ত উৎসব একটা রঙের উৎসব, একটা আমাদের সারা বছর বসে থাকি এই দিনটার জন্য, সবাই আনন্দে মেতে উঠি। তো কি করতে হবে কি করতে হবে না টোটালটা তো সিআই সাহেব বড়বাবু বলে দিয়েছেন। আমাদের এখানে 3 ইউনিট ইনচার্জও রয়েছেন, কেন্দা, শ্রীপুর এবং আমরা যতই রেড করি, তল্লাশি অভিযান চালাই, বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছে, কিন্তু ওই ড্রাই আওয়ার্স থাকে, বড় যেটা বললেন ড্রাই ডে নয়, ড্রাই আওয়ার্স, যে লিকার দোকানগুলো খোলা থাকবে সেগুলো কোনোভাবেই কন্ট্রোল করা যায় না। তো ধরে নিচ্ছি লিডারশিপে রয়েছেন তারা, ডাউন ওয়ার্স যারা রয়েছে তাদেরকে একটু বোঝাতে হবে যে অ্যালকোহল খেয়ে মত্ত অবস্থাতে রাস্তাতে কোনোভাবে নয়েসেস করা যাবে না। কে আমাদের জামুড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, উনি একটা মিটিং ডেকেছিলেন আসন্ন হোলি এবং দোল উৎসব উপলক্ষে একটা পিস কমিটির মিটিং, এবং প্রত্যেকবার এবারেও ডাকা হয়েছিল। এবং এখানে আমাদের জামুড়িয়া একটা সুনাম আছে, যেখানে কখনো কোনো রকম কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা কখনো ঘটেনি। তাই আগাম সকলকে সতর্ক করা হলো। সমস্ত জনপ্রতিনিধি, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তারা এসেছিলেন, এবং সকলে আমরা আজকে এখানে বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা একটা জিনিস এই হলো যে এখানে যে হোলি এবং দোল উৎসব সেটা সকলে আমরা ভালো করে শেষ করব, এবং সরকারের যে আমাদের আইন কানুন আছে সেগুলো কিন্তু সকলকে মানতে হবে। কোনো রকম কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সমস্ত প্রশাসনকে জানাতে হবে, জনপ্রতিনিধিদের জানাতে হবে, এবং এর বিরুদ্ধে আমরা সকলে লড়তে হবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं जस्ट ज्वेलरी, स्काई वर्ल्ड, डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर, स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो, मोबाइल हॉस्पिटल, वेलनेस कोच शाही, সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, BN घाटी, विघ्नेश्वरा मार्बल, मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, श्री बालाजी फैशन, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग,